तुमरी आशीष से जल नामर होइब पीयूष से महके थिब तुमरी आशीष से जल नामर होइब पीयूष जानू बा न जानू केहि केबे मते जानू बा न जानू केहि केबे मते नीरबरे लिभि जीवी मु केवल धूप काठीटिए हेबी मु केवल धूप काठीटिए हेबी सज फूटा फूल हेबी तुम लागी चरणे शरण नेली तेणु मागी सज फूटा फूल हेबी तुम लागी चरणे शरण नेली तेणु मागी देखु बा न देखु केहि केबे मते देखु बा न देखु केहि केबे मते तुम पादे रहिथिबी मु केवल धूप काठीटिए हेबी मु केवल धूप काठीटिए हेबी मु केवल धूप काठीटिए हेबी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद भाई भणी माने आज दिवस संपर्क में तमे अल्प बहुत जानलनी कौन दिवस आज दर्शन दिवस जे दर्शन पुणी माँ जन्मदिन दर्शन ना श्री अरविंद जन्म दर्शन ना सिद्धि दर्शन ना आउ को दर्शन चारिटा दर्शन अच्छी ये पुणी ता भीतर कोटा ना मांकर पंडिचेरी शेष थर आगमनी यही दिवस आज मदर्स फाइनाल अरिवाल शेष आगमनी ताने या पूर्व माँ आउ थे के गोटे आसते बोधे ना कि केवे आसते किए कहीपर 1920 नुह एटा सेकेंड थर है 1920 फास्ट थर हाँ 1914 1914 माँ प्रथम थर पे आसी देख ये जो माँ एवं श्री अरविंद को आम देखुचे फोटो देखुचे आज दिवस अति गुरुत्वपूर्ण माँ निजे आज दिवस संपर्क में कही कौन कही ये जो माँ कहले
मोर ये जो पंडिचेरी शेष आगमन दिवसटी गोटे निश्चित विजयर मूर्त निदर्शन है कौन ता माने द एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू पंडिचेरी is a tangible sign of a sure victory over the adverse forces. कौन कहली मन रहा बाणी आज दिवस संपर्क में माँ गोटे बाणी कही द एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू पंडिचेरी अर्थ पंडिचेरी को फेरिवार जो वार्षिक ए अवसर रे कौन से सूचना दूची इज ए टेंजिबल विक्ट्री ऑफ टेंजिबल साइन ऑफ अ श्योर विक्ट्री टेंजिबल साइन मूर्त संकेत ऑफ अ श्योर विक्ट्री निश्चित विजय का उपरे ओवर द एडवर्स फोर्सेस अर्थ विरोधी शक्ति मान उपरे तेणु जो विरोधी शक्ति सब अच्छी होस्टाइल फोर्सेस सब अच्छा अदिव्य प्रभाव सब अच्छा यारी विजय आणियार दिवस हूँ आज तेणु ये आज दिवस को अन्य भाषा कह जाए द डे ऑफ विक्ट्री कौन कहली द डे ऑफ विक्ट्री तामाने विजयर दिवस आज दिवसटा विजयर दिवस कहा उपरे विजय आसव एडवर्स फोर्स एडवर्स फोर्स अर्थ विरोधी शक्ति उपरे तेणु आज दिवस हूँ विरोधी शक्ति मान विजय आणवार दिवस अच्छा आम कहीपर कि आम भीतर जहाँ राग हिंसा लोभ अहंकार स्वार्थपरता ना ना अच्छी अच्छी ना नहीं ये सब विरोध शक्ति क्रिया सी आमको भगवान ठू दूरे है तेणु जड़े यदि भगवान आड़ को आसवाक इच्छा करे विरोध शक्तिर काम है सी भगवान ठू के दूरे लालसा देखेब सफलता देखेब तुरंत तुरंत किसी लाभ लालसा देखेब जहाँ फल लोके बसीभूत हे भगवान ठू दूरे तेणु आज दिवसटा हूँ जो विरोधी शक्ति माने आमको भगवान ठू दूरे दौरान एक निश्चित विजयर संकेत दौर आज दिवस निश्चित विजय मूर्त संकेत ए टैंजिबल साइन ऑफ अ श्योर विक्ट्री ओवर द एडवर्स फोर्सेस आज दिवस हो अच्छा माँ कौटी के आसिले जन्म होते कौटी फ्रांस ना पेरिस पंडिचेरी कब आसवे ये काम अच्छी कि ऑफिशियल काम ऑफिशियल काम आसते कौन आसते श्रीअरविंद भेटे बोली कहीं एत लोक अच्छा से श्रीअरविंद कहीं भेटे भारत वर्ष केते लोक अच्छा से कहीं श्रीअरविंद भेटे गोटे क्वेश्चन आम भितर उठा दरकार माँ कहीं श्रीअरविंद को भेटे है तार कारण हूँ अटेंटिव हुआ हाँ मोर जो क्वेश्चन थिला जे माँ भारत वर्ष एत लोक अच्छा श्रीअरविंद कहीं भेटिया आसिले तार किसी कारण अच्छी ना नहीं देख मुझे गोटे कथा कह भारी लिविंग लिविंग कथा कहि माँ 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर से प्रतिदिन राति गोटे स्वप्न देखुले से स्वप्न रे अनेक ऋषि संत महात्मा ये भेटुले प्रतिदिन राति स्वप्न रे किंतु जन को राति सबुदिन देख सबुदिन केते वर्ष 11 ରୁ 13 वर्ष ये जो 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भितर माँ प्रतिदिन राति जहाँ को देखुले मुहरे स्वाभाविक भाव बाहरी आसला कृष्ण बोली से कृष्ण ना डाकिले कौन ना डाकिले कृष्ण आ भितर गोटे अनुभव आसूला बोधे मोर यहाँ सहित ए संसार किसी कार्य करार अच्छे से मत देखा दौरान
किए से ये महात्मा कहीं मत प्रतिदिन देखा दौरान पृथ्वी पृष्ठ बोधे मोर एक सहित किसी कार्य करार अच्छी तापरे तांकर स्वामी कार स्वामी श्रीमा स्वामी पॉल रिचार्ड पंडिचेरी को आसी था कहीं पंडिचेरी सहर से फरासी मान अधीन फरासी उपनिवेश गोटे से फ्रेंच कॉलोनी एटा भारत अधीन नाला से फरासी अधीन तेणु से इलेक्शन स्टाण करेंगे बोली से आसी जाओ इलेक्शन तो कौन प्रकार व्यतिक्रम हो गला तापर भी तांकर स्वामी आसिले जड़े जोगी संधान से पाई से जोगी होचंती श्री अरविंद है साक्षात करते साक्षात कला परे जानिले जे श्री अरविंद घोष बोली नामक जड़े व्यक्ति अच्छा गोटे नुआ धरण जोग साधना कर बेस शिक्षित बेस जोगधारा भितर अनुप्राणित बलिष्ठ भावधारा तांकर उत्कृष्ट चिंता तांकर साधारण मनुष्य से बहुत उच्चतर स्तर एक कथा श्रीमा को कहले अच्छा ताले नक्शाटा टे देखेब ना माँ से गोटे नक्शा आंकिकी देले जोटा हूँ श्री अरविंद सिंबल माँ जो श्री अरविंद सिंबल आंकिकी देले से ऊर्ध्व को गोटे त्रिभुज अच्छी निम्न को मुह कर गोटे त्रिभुज मझिरे गोटे वर्ग क्षेत्र तापरे जलराशि पद्म ये जो ऊर्धाभिमुखी त्रिभुज होची जीवन आलोक प्रेम तीनटा बाहु जीवन आलोक प्रेम निम्न को जो त्रिभुजटा मुहैची तार तीनटा बाहु है सत चित और आनंद तेणु जीवन आलोक प्रेम ऊर्धाभिमुखी होची ऊर्ध्वर सचित आनंद अवतरण करुची ये दुईर मझिरे गोटे मिलन स्थली है समता वर्ग क्षेत्रटा ता भितर 6टा जलराशि अच्छी बहुलता क्या संसार सृष्टि हुआ भितर अनेक अनेक सृष्टि बहुत समय बहुत कथा सृष्टि 6 थर सृष्टि हो सारी आम ए 7th क्रिएशन अच्छे तेणु 6 थर एमती संसार तैयारी नष्ट नष्ट बहुलतार कार्यधारा एबे किंतु आम 7th क्रिएशन अच्छे सप्तम सृष्टि ये सृष्टि विनष्ट पृथ्वी नुह ये रूपांतर पृथ्वी ये किसी नष्ट हेनी सब किसी रूपांतर हम तेणु जो जलराशि है बहुलता ता भीतर जो पद्मटी देखुचे से हूँ भगवान प्रतीक यही प्रकार उत्तर श्री अरविंद लिखिले स्वामी पॉल रिचार्ड को देले पॉल रिचार्ड जो से अर्थटी को श्रीमा को देखले श्रीमा अरे मो कृष्ण ताहले से पंडिचेरी अच्छा मत कौन प्रकार साक्षात करने को पड़ो मार्च 3 तारिख 1914 मसीहा मार्च 3 तारिख भितर से झील पिला मैंने डिस्टर्ब हो ठीक नुह एटा स्कूल नुह एटा बाथरूम ये डिस्टर्ब टा ठीक नुह मार्च 3 तारिख माँ भितर प्रबल आग्रह केमिति मो कृष्ण को मु साक्षात करी राति जो अनेक संत मान को भेटुले स्वप्न स्थूल जगत मत साक्षात फिजिकल भाव अनेक परामर्श पाई किंतु जो परामर्श से पाई से परामर्श से बेस प्रभावित होती किंतु हृदय जे कृष्ण से होती श्री अरविंद साक्षात करने मन में व्यग्रता कागामारु नामक गोटे जापानी जहाज माँ आसिले जल यात्रा करी प्रथमे कोलंबो रे भेटिले कोलंबोटा कौ जगह एटा बौद्ध तीर्थ कोलंबो वाला बौद्ध तीर्थ
କଲମ୍ବୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲମ୍ବୋରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବେ ରାମେଶ୍ୱରମକୁ। କଲମ୍ବୋରେ ସେ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ମାନେ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯେମିତି ଏବେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇକି ତମକୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଚଢେଇବେ, ଟ୍ରେନରେ ଚଢେଇବେ, ନ ଚଢେଇବେ। ସେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିଲା। ମା ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ରାମେଶ୍ୱରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାହାଜଟା ସେଇ କୂଳେ 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 ଆସି ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ସେଇ ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, କାଗାମାନଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ରାମେଶ୍ୱରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଆସି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲେ 9ଟା ବେଳେ। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘରଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତିକିରେ ମା ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ, ତା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। ମା କେତେ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ? ଗୋଟିଏ ଉପକାର ସେ ଲୋକ କରିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘରଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏତିକି କାମରେ ମା ତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜାଣିପାରୁଛ ମା କେତେ କୃତଜ୍ଞ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ, ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାରେ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଦିନେ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ। ପରମ ଚେତନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କଣ କହିଲି? ଶତ ଶତ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଜାୟସ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିନେ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏତିକି ପ୍ରମାଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ ନ କରିବ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛି ନିଜ ସୁପ୍ରିମ ଇନ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଯେବେ ତମେ ଆଶ୍ରମ ଯିବ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ସବୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ମା ଆଗରୁ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଲଗା ହେଇଛି, ଜାଲି କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦୋମାଲା କୋଠା ଅଛି। ସେଇଠି ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ ମା ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଝି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ମା ଅନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଖାଣ୍ଟି ଭାରତୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ନାରୀର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶଭୂଷା, ସେଇଭଳି ଢାଞ୍ଚାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। 45 ମିନିଟ କାଳ ନିରବତାର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ପହିଲି ଦେଖାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବୋଲୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଦିନର କଥା। ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୋଲୁଛେ। ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସେଇଦିନ ଜାଣିଲେ। ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଯାହା ଭାବ ଆସିଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ରାଧାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛେ। ତାପରେ ମା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 21, 1915, ଫେବୃଆରୀ 21ଟା କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଳନ କଲେ।
ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତା ନାଁ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲା, ବିଲେଇର ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ କୌଣସି ଗୁଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। पर्टिकुलर टाइम टेबल तार, मेडिटेशन समय मेडिटेशन को जीव, डाइनिंग टाइम रे डाइनिंग को जीव, एक्सरसाइज समय एक्सरसाइज को जीव बिलेई बुझी। तापरे सी छुआ जन्म देला बुसी और बिग बॉय, बुसी रू पुणी बिग बॉय और किकी यही भली बिलेंकर गोटे वंश से तैयारी होगा। माँ आश्चर्य हेले आश्रम रे बिलेई मानकर कौन भूमिका, आ ता भीतर अति फेवराइट बिलेई थिला किए? किकी। जहाँ माँ स्पेशल सोफा बने से मेडिटेशन करतला। खाली मेडिटेशन न, मेडिटेशन ला अधिक गभीरतम अवस्था जहाँ कहे ट्रांस अवस्था। किकी पूरा ट्रांस अवस्था को जाऊला। हला दुष्टटा किकीटा बदमाशटा कंकड़ा बिछा सहित खेलुला। देला कंकड़ा बिछा खेची गोड़टा फुलीगला। जेहेतु एटा श्री अरविंद बिलेई तेणु सी आउ कि न करिकी सीधा टेकी टेका नहीं गले। श्रीरंग खाली चाहिदेले, श्रीरंग खाली चाहिदेले। से चाहिया भितर दृष्टि भितर श्री अरविंद शक्ति अच्छी। किकी ठीक है गला। माउसी आनले गोड़ फुला कमीगला, पुणी आसला कंकड़ा बिछा सहित खेलला। ये हूँ किकी। माँ तापे स्पेशल सूप व्यवस्था करुले। जो बिलेई मान रखा है माँ स्पेशल पुडिंग माने खीरी आ माछ तरकारी माँ निजे रांधुले बिलेई मान को दौले। जेहेतु माँ सहित आउ जड़े सांगरे जाइछंती जो मिस हडसन ओरफ दत्ता सांगरे जाइछंती। गोटे रोसैया अपॉइंटमेंट पाई नाला विठल। कौन से रोसैया ना? विठल। ये विठल टे मनमुटियाटा है। विठल मनमुटिया दिने पानिया कर दिने लुणिया कर दिने सीझी न कंचा दिव। तेणु दत्ता रागिगला। दत्ता रागिकी से रोसैया को गेट आउट करदेला। से रोसैया रागिकी र मते तू गेट आउट कर दे दौची तो उपरे। सी गोटे मुस्लिम तांत्रिक को धरी रोसई घर भितर अचानक भाव में टेका पथर वृष्टि करेला। पुलिस स्टेशन एफआईआर देले। पुलिस वाला आसिले। पुलिस ऊपर तो टेका बाजिला। पुलिस डरिकी पड़ेला। है सत कथा आम भावुले अजथा कौन गोटे टेका कहीं पड़े मिछ कौच बोली। पुलिस को उपस्थिति रे टेका पड़ला। पुलिस ऊपर टेका बाजिला। कौन आसूची टेका पथर? गोटे तंत्र साधना रे मुस्लिम तांत्रिक प्रकार शक्ति को प्रयोग कर एक कथा माँ को जन पड़ो। तापर माँ को जनइले। माँ व्हाइट लाइट माने कौन? शुभ्र ज्योति धला आलोक प्रभाव रे देखिले से रोसई घरे से तांत्रिक कौन कर लेखाटे लिखि दी। से लाइट रे जरा स्पष्ट देखाला जोड़ा सी एत छुटिया छुटिया एमती रंग लिखी बाहर खाली आखिर देखी हेनी। बुझी माँ जो लाइट देले व्हाइट लाइट माँ व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट रे से मुस्लिम तांत्रिक से लेखा पूरा स्पष्ट देखागला। अरे अरे से तांत्रिक ये काम करछि। माँ से कौन कले? से शक्ति को कहले तते जे पठेछि तू ता पाख को जीवु ना मु तते विनाश करी। से डरी गला ना ना मु मते जे पठेछि मु ता पाख को जाउछि। तापरे गला का अटक कला? तांत्रिक को। तांत्रिक तार मरिया भाया अवस्था गला घंटे भीतर झाड़ा बांति है नान स्थान। बुझीगला घंटे भीतर ता जीवन छाड़ीगला भाया अवस्था गला। ता स्त्री को से सब कथा कहला। ता स्त्री आसी माँ को कहला
ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଭୁଲ ବଶ ତ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କାହିଁ ସିଏ, ତାପରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ଆଣିଲା ପାଖକୁ, ମା ତାକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ। ଆମର କେହି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟର ଦିବସ ଆଜି। ସିଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା, କି ଶକ୍ତିଟା? ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ମା କେମିତି ତାପରେ ଜୟ କଲେ? ମା କେମିତି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟ କଲେ ଜାଣି ହଉଛି ତ? ତେଣୁ କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 1915 ଫେବୃଆରୀ 21 ପାଳନ ହେଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବେ ନିଜ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ରୋହିତ, କଣ ତୋର ଗୋଳମାଳ ହଉଛି? এটা ସ୍କୁଲ ଭାବିଲୁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ସହଜେ ମାନୁଷ ମନରେ ବୁଝିପାରିବାନି। ମା ତ ଆସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଶ୍ରୀରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଲେ, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକର ଝିଅ, ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ନେଲେ। ତାପରେ କେତେ ଗୁଡେ ଭଲ୍ୟୁମ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରୁନି, ଲେଖା ହେଇପାରୁନି। ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଲା ପରେ ଆସିଲେ ମା ଜାପାନକୁ। ଜାପାନରେ 4 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ। ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଅପଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଉଥିଲା। ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୋଗ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ଗୋଟେ ସତ୍ତା ସେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା। ଯେମିତି କରୋନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ, ସେଇଭଳି ସେ ସମୟରେ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ମାତିଥିଲା। ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ମରିକି ପଡିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯାହା କାନ ନାକରେ ବାଜିଲା, ତାକୁ ରୋଗ ହେଲା। ପବନରେ, ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେ ଜୀବାଣୁ ପୁରା ଖେଳିଗଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି। ଡେଇଁ ଡୁଆଁକି ଆସିଲେ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗଟା ଆଟାକ୍ କଲା। ଏଟା ରୋଗ ନା ଅଲଗା କିଛି? ଏଟା ରୋଗ ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା, ଇଭିଲ ବିଇଂ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ତାର ଆଟାକ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା ଜାପାନରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କଲା, ସିଏ ମା ଦେଖିଲେ ସେ ସତ୍ତାଟା ହଉଛି ତାର ଛିନ୍ନବସ୍ଥା। ତା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଲୋକର ଫାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ, ଆଉ ଫାଳେ ନଥିବ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ? ଗୋଟେ ଲୋକର ଫାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ, ଆଉ ଫାଳେ ନଥିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି କଟି ଯାଇଥିବ, ଫାଳଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଏ ଫାଳଟା ନଥିବ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଅନୁମାନ କର? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଛିନ୍ନବସ୍ଥା, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଫାଳେ ନାହିଁ। ସିଧା ମାଙ୍କ ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କଲା, ଛାତି ଉପରେ ବସି ପଡିଲା। ମାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଧରିକି ଚିପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମା କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ହେଲା, ମା କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ତ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ଆଗ ତ ସୁଯୋଗ ଦବା। ତାପରେ ମା ଯୋଉ ମହାକାଳୀ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏକାଥରେ ଫୋପାଡ଼ି ହେଇକି ଆସି ପଡିଲା ଡୋର ପାଖରେ। ଆଉ ଭୁଲରେ ସେ ସାହସ କଲାନି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ବଳ ଭିତରେ ସେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ସିଏ ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକେ ଆଉ କେହି ଫ୍ଲୁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଜାପାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ମାତିଥିଲା। ସେ ରୋଗ ନାଁ ହଉଛି ବସନ୍ତ ରୋଗ।
ଯାହାଟି ହବ ସବୁ କଣା କରି ପକେଇବ। ଦେହ ହାତ କାନ ନାକ ଯୁଆଡେ ହେଲା ସେ ରୋଗ କଣା ହେଇଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ, ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି ନଥିଲା, ସେ ବି ଗୋଟେ ବୀର ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ସେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବସନ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଔଷଧର ଆବିଷ୍କାର ହେଇନି, ମାଙ୍କର ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥାଏ। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେରି ଗଛ ଅଛି। ମା ସବୁଦିନ ଯାଇ ସେ ଚେରି ଗଛ ସହିତ ଡେରି ହୁଅନ୍ତି। ଚେରି ଗଛ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଝିଟିପିଟି ମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଚଢି ଯାଆନ୍ତି, ମା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଚେରି ଗଛ ମାଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ବସନ୍ତ ରୋଗର ଔଷଧି। କିଏ କହିଲା? ଚେରି ଗଛ କହିଲା। ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ତ କଣ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲା? ୟେସ୍, ମା ସବୁ ଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଜାପାନରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବା ବଗିଚା ଅଛି, କୋବି ମାନେ ମାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମା ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲୁଣି, ତମେ ଆମକୁ କାଟି ନିଅ। ମା ସେଇ କୋବିଟିକୁ କାଟୁଥିଲେ। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ମାନେ ମା କାଡକୁ ଝୁଲି ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି ମା ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲୁଣି, ତମ ସେବାରେ ଲାଗିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ରିସିଭ କର। ମା ସେଇ କଥା ହିଁ କରନ୍ତି, ସେଇ ଫୁଲକୁ ଛିଡ଼ାନ୍ତି। ମା ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡବସ୍ତୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଜାପାନ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଜାହାଜରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ନପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, କଡ଼େଇ, ଡେକ୍ଚି, ବାଲ୍ଟି, ସୋଫା, ଆଲଣା, ଖଟ, ଯାହା ଯାହା ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର ହେଲା, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ହାଣ୍ଡି, ଡେକ୍ଚି, କଡ଼େଇ, ଥାଳି, ତାଟିଆ, ଗିନା, ଚାମଚ, ଯାହା ଯାହା ଜାଣୁଛ, ସବୁରି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରିଲା। ୟା ପରେ ଯିଏ ରହିବେ, ଏ ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନେ ମତେ ବହୁ ଗୁଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଯିଏ ଆସି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନୟୀ ହଉ। ଜଡବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି, ମା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜଡବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ହେଟାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ 1920 ଏପ୍ରିଲ 24 ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ୟା ପରେ ଆଉ ଯାଇନା। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗମନୀ ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମା ଆପଣ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମା କହିଲେ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମିଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କଣ କହିଲେ ମା? ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମିଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। I remained in Pondicherry, India to live with him. ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବି ବୋଲି। Even when he left his body, ଏପରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି I remained in Pondicherry, ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିଲି in order to do his work, which is ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଠିକି by serving the truth, ସତ୍ୟର ସେବା କରି, enlightening mankind, enlightening mankind ମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରାଇ, and hastening the rules of the divine love upon earth, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ତିନୋଟି ଧାରା ମା କୋଉ କୋଉ ଧାରାରେ କାମ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲି? by serving the truth, ସତ୍ୟର ସେବା କରି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲି enlightening mankind, ମାନବ ଜାତିକୁ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ କରାଇ। ତୃତୀୟରେ କଣ କହିଲି? hastening the rules of the divine love upon earth, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ।
ये हूँ श्री अरविंद कार्यधारा को त्वरान्वित कर तरीका तीनटा उपाय तीनटा उपाय प्रथम उपाय कौन कहली सत्यर सेवा करवा द्वितीय उपाय कौन कहली मानव जाति को ज्ञान दीप्त करवा तृतीय उपाय कौन कहली दिव्य प्रेमर धारा को पृथ्वी रे जोड़वा है ये तीनोटी धारा रे माँ ए पृथ्वी रे कार्य करने पंडिचेरी आसते माँ प्रत्येक जड़ वस्तु सहित संपर्क थिला आश्रम रहिला परे जड़े साधक दिने टॉयलेट जाइतिले बाल्टी पानी नहीं की किछि पानी यूज करदेला आ पानी रखी दे के बाल्टी राति सारा कष्ट पाइला तापरे माँ को जे कंप्लेन कला कहला माँ मते काली भारी ठंडा हला कहीं मो देह पानी रखदेले अच्छा 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 ठीक अच्छे माँ डकेले अच्छा काली किए सब टॉयलेट यूज कर यही कथा कौन माँ पचारिया कथा किए टॉयलेट यूज कर कहल हाँ माँ मुझे कहला हाँ मुझे अच्छा बाल्टी पानी रखी किए आसला हाँ मु तो अधा यूज करके अधा देके पड़े आसती कौन है कि माँ ना बाल्टी आसिक आपत्ति कर आश्चर्य बाल्टी आपत्ति कर बाल्टी पुणी कंप्लेन कलानी हैं यस तापर नियम हो गला बाल्टी से उगुड़े रखी के सरला नोटे रखिए ऊपर आग रखिए नोटे रखिए पानी ता देह रहा जड़ वस्तु सहित माँ का संपर्क अच्छी ना नहीं है तेरे जो विरोधी शक्ति उपर जय कर गोटे उदाहरण दौ भारत वर्ष को मास श्री अरविंद अच्छा भारत धीरे धीरे तार आध्यात्म प्रगति कर चलती तार विकास पूरा त्वरान्वित हो चलती हिटलर नवम दशम पिला नाटा शुणु तो हिटलर नाटा जर्मान इतिहास पढ़ले तुम जान हिटलर कथा दुराचारीटा बुझेगा हिटलर जन दुराचारी सी जहाँ को जहाँ अर्डर करने को बाध्य से गोटे लॉर्ड ऑफ फलसुट मिथ्यार जड़े देवी को से पूजा करे तार सब बंकर अच्छी माटी तले घर तार बाटटा कुआड़े केवल सी जानी आउ कई जानती ता भितर से राति पशे 12टा बेले ता देवी से आविर्भूत हुंती ये कहे कह काली मु कुआड़ जीवी कौ पटे मोर जय हम तार से देवी जो आड़े कह हिटलर से पटे जीव हिटलर से पटे गले तार विजयटा सुनिश्चित ताके हरई पारे नहीं बर्तमान हिटलर दृष्टि पकेला लंडन सहर को जय कर हिटलर दृष्टि पकेला फ्रांस को जय कर हिटलर दृष्टि पकेला भारत को जय कर किंतु भारत को पार नहीं कारण माँ का शक्तिर जोर काम कर फ्रांस तो माँ जाइए ना माँ का जन्मस्थान हूँ फ्रांस सुंदर नगरी से तेणु से आग कैप्चर करवा माँ को फिटन देला मु फ्रांस जय करी जा तो माँ का आखि पूरा रक्त रंजित हो गला लाल हो गला भयंकर चाहणी बाहर फ्रांस नगरी पूरा बाउंडेरी भितर चारिटा मात्र मेन गेट गेट पाखे जगुआली भाया बिंग केतरा छाड़देले बेंग जमी पोक खाए देखिछ ना लाइट पाखे टक टक के गिड़े ठक्की जीवड़ा बढ़े दो पटिक दो ठक्की जीवड़ा बढ़े दो गिल ठीक से ही ये जो जीव मान को माँ छाड़ी गेट पाखे सता मान हिटलर सैन्य मैंने जाते पहुंचला टक 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 गिड़ आरंभ कला है हिटलर सैन्य मैंने रे तो आउ गोटे गेट्रे गले से भी जगी से भी टक 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 गिड़े डरिकी आ भितर को गले नहीं आसी हिटलर को कहले नुआ प्रकार जीव गुड़ाक से अच्छा सीधा सड़क गिलुंट सीधा सड़क गिलुंट आमे से जीवन अच्छा अच्छा इटा से श्री माँ प्रभाव तापर थिटेन देला भारत रे लॉन्च करिवो लंडन ले से ब्रेकफास्ट करिवो हिटलर धमक देला माँ श्री अरविंद को आसी माँ कांटेक्ट कले हिटलर जदि भारत वर्ष राज करिवो गोटे असुर शक्ति
आम मानकर पृथ्वी आगमन रहस्य कौन रही श्रीरंग शक्ति देले ठीक अच्छे जाओ माँ महाकाली शक्ति श्री अरविंद फोर्स मिसीगला बर्तमान माँ टेक्निकाली मारिया योजना कले कौन कले सी जो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड को पूजा करे मिथ्यार देवी को पूजा करे बंकर भितर माँ तारी रूप धरिकी गले तार जे मित्र हिटलर जे मित्र रुषिया तारी ऊपर आक्रमण करने परामर्श देले हिटलर भावुची अरे रुषिया तो मोर शत्रु नुहे मित्रटा मु कहीं आक्रमण करी जाओ मोर तो मो देवी मत कही तो से करी कहारी कथा शुणला नहीं रुषिया आड़े आक्रमण कर आरंभ कला रुषिया वाला अलर्ट हो गले से कौन कले सब लोक मान सतर्क करदे से नदीर जल को किए पीबनी कहीं पॉइजन दि कहीं हिटलर सैन्य मान से देखिए आसुँच सोशल नदी जल पीबे जल विष मिशा हम कि मरवे जो मैंने न पीबे युद्ध करने जो लगे धरिकी आसुँच बोईबे क्या थकिबे मरवे शेष में यही परिस्थिति है अनेक सैन्य मले हिटलर जो अल्प किसी मुष्टिमेय सैन्य रहिले अक्लेश्वर हरईदेला रुषिया तापरे चिंता कला रे सत कथा तो माँ जो कही तू रुषिया आड़े जा बोली तार देवी रूप धरिकी कहीकि आसारिया परे तार जो ओरिजिनल देवी जहाँ से सबुदिन पूजा करे सी ताकू जे देख तत्व जे कहीकि गला सी तोर ओरिजिनल नुहे मु तोर ओरिजिनल एटा डुप्लिकेटा मो रूप धरी पड़े आसला तते मिसगाइड करछि तू मोटे ता कथा शुणु ना ता कथा परिचालित हो ना न तोर विनाश हो बर्तमान हिटलर कहूँ तू किए मु तो तते चिन्ह नहीं मु तो कथा कहीं मानी ता देवी रागी जाइथिबो ना नहीं कौन है मु एते दिन धरी तते साहाय्य करी आसी शेष तू मत कहू मु किए एते दर्प तोर मत चिन्ह पारनु हो ठीक अच्छे जा जा तापर कौन हो देखो तुम ता कथा न मानिकी जेहेतु से आसला शेष कौन है परिस्थिति शेष परिस्थिति कौन है हारला बर्तमान ता देवी ताकू कहूँ ए हारिला मुहना नहीं कि क्या देखे सुइसाइड कर सुइसाइड कर सुइसाइड कला विष पीला सी जन को भल पाला हिटलर मरवार घंटे पूर्व तो बाहला मु तो मरी तू कहीं बचू तू विष भी ताकू विष देला गोटे कुकुरटे रखी ताकू भी विष देला तेणु सी मला ता स्त्री को नुआ बाहा स्त्री को ही मारला विषय पुणी कुकुर को मारला तेणु यही भाव में विरोधी शक्ति जो प्रभाव रोची दिव्य शक्ति क्रिया करने को सुजोग दौना विरोधी शक्ति मान विजय आनिबार दिवस हो आज दिवस बुझीगला आलोचना गढ़ सारा कि गोटे प्रेयर टे बोलिए तापर आम सारा वंदे मातरम समस्त आत्मा को प्रणाम नुआ लेखाटे आज जगत जननी मिलिछु आमको अपूर्व तुमर रूप जगत जननी मिलिछु आमको अपूर्व तुमर रूप तुमरी चरणे जीवन अर्पण मना सुछि देई धूप मना सुछि देई धूप जगत जननी मिलिछु आमको अपूर्व तुमरी रूप जन्म नेइथिला पार्थिव जगते पाई नाही दर्शन स्थूल रे दिया
যদি তো দর্শন ধন্য হুଅନ୍ତା জীবন। জগত জননী মিଳିଛୁ ଆମକୁ অপূর্ব তুমর রূপ। তুমরি চরণে জীবন অর্পণ মন ଆସୁଛି ଦେଇ ଧୂପ। ଅମୃତ ବନ୍ଧିମା ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଛ ନିଅ ଛନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ହିଁ ବିଶାଳ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଜଗତ ଜନନୀ ମିଳିଛୁ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ତୁମର ରୂପ। ତୁମରି ଚରଣେ ଜୀବନ ଅର୍ପଣ ମନ ଆସୁଛି ଦେଇ ଧୂପ। ଫୁଲ ଭଳି ଏହି ଜୀବନରେ ବାସ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପାଉ ସ୍ଥାନ। ନବ ସୃଷ୍ଟିର ନବୀନ ଜ୍ୟୋତି ହେ ଖୋଜୁଛି ଏହି ନୟନ। ନବ ସୃଷ୍ଟିର ନବୀନ ଜ୍ୟୋତି ହେ ଖୋଜୁଛି ଏହି ନୟନ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସେ ଦେଖି ତୁମର ସ୍ୱରୂପ। ତୁମରି ଚରଣେ ଜୀବନ ଅର୍ପଣ ମନ ଆସୁଛି ଦେଇ ଧୂପ। ଜଗତ ଜନନୀ ମିଳିଛୁ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ତୁମର ରୂପ। ତୁମରି ଚରଣେ ଜୀବନ ଅର୍ପଣ ମନ ଆସୁଛି ଦେଇ ଧୂପ। ମନ ଆସୁଛି ଦେଇ ଧୂପ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।